Halo guys, selamat datang di Omotu channel. Kali ini Omotu akan unboxing knalpot NDK. Yang akan Omotu unboxing ada dua, yaitu Muffler DK 03V3 dan resonator Prestige Hold. Kenapa mufflernya DK 03V3? Karena karakter suaranya yang full bass dan bulat. Reson hold karena mobil Omotu Ford Focus matic dan Omotu mengincar tarikan bawah supaya lebih responsif dan tidak terlalu berisik di dalam kabin. Kalian bisa konsultasi terlebih dahulu jenis mobil, cc, jenis transmisi, karakter suara, dan mau digunakan untuk harian atau balap sebelum membeli. Omotu beli knalpot ini di NDK Exhaust. Kalian bisa cek Instagramnya dan bebas tanya-tanya di sana. Oke guys, biar nggak kelamaan ngomongnya, langsung aja lihat video unboxingnya. Just something about your way now. You keep looking so good, looking at me, making me feel like I do it all for you. Looking so good, looking at you, babe. Hey, I think I'm into you. You make me wanna put my roots down. We'll never fly unless we try. Unless we try. Pull my roots down, yeah. Wanna get in close with you. Made me wanna pull my roots down. Made me wanna pull my roots down, 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 diddy, down, down. Hey, I think I'm into you. You make me wanna put my roots down. We'll never fly unless we try. Unless we try.
Link pembelian dan Instagram ada di deskripsi. Oke guys, sekian dulu video kali ini untuk unboxing NDK Exhaust-nya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada saran, boleh komen di bawah. Kalau suka boleh di like. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. See you guys!